Hello, sot manu ki good morning. Aro sot manu bal ase kune omit kuri ase. Aro itu video hole do manu kiman abuni ke insult kuri ase. Manu abuni ke niche babia khan. Itu kan karni moi itu video bana ase. Abuni kan sabi aro mon dangor kuribi. Kile mane ajikali tu ini social media de ini video kan banai ni Instagram, Facebook kan de dalibo manu kan insult kuribo sorong khelawo na video tu loine inia kiki damale kuribo inia kiki kubo na itu korne abuni sorom na kuribi kile mane manu inia kuri ase kole do abuni upor uthi ja ase sob manu abuni ke dikhibo pari ase itu bara takan abuni ke niche kuri dibole abuni ke sorong khelai dibole apni la video khan ki post kura khan stop kuri di bole itu tai khan try kuri ase holebi itu khan karni to apni kitabi give up na kuru lage age jawle he babibi ajikali sabina ekta bura jane itu town la bitor khan de highway national highway khan de dance kuri ne misha mishi dance kuri ne ina video banai ne post kuri die sabina sob manu tai la video karni upor uthi ja ase to tai la video khiche ne like tala video khan bi share kuri ne na manu la nam mention kuri ne share kuro ekjon ke share kuro tai upor uthi ja ase to ami khan la piche bara tai shuru hoise hole itia sai na mokhan ke dangor ho jaise ini ase to ami khan naga manu khan to ekjon ke support kuribole na hoine ekjon ke niche girai dibole ini ha babi hole bi by chance bara manu abuni ke insult kuri ase abuni duita tinta bacha laga ama ase na hole bura hoise na hole bure hoise na hole bi shakal inika ase sabole man bia ase ina ki koile bi abuni khan itu khan ke reply na dibi age jawole babibi abuni la talent du ki la talent ase itu loine age jawole babibi ene hole do ishwar bara ekdin do abuni ke modok kuri dibo naga manu he abuni ke modok kuribo pare na ni eku na hoy abuni aste ishwar bara he abuni ke modok kuri dibo etu karne abuni video bana do ki kura do abuni never give up age jawole babibi de kune abuni kan so ke bi chanai disi de mon dangor thakibi never give up